अमीर जमात इस्लामी लाहौर अंसारी साहब मौजूद हैं इस वक्त धरने में, जो अब लोग आना शामिल हो गए हैं और आपके स्टेज से ऐलान हो रहा है कि जो काम इस धरने ने करना था वो कर दिया, लेकिन कीमत तो कम नहीं हुई पेट्रोल की। क्या टारगेट्स तय करके आप आकर यहाँ बैठे हैं, किस तरीके से चलने लेके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने 7 अगस्त को अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने पाकिस्तान भर की 520 सड़कों को बंद करने का ऐलान किया था और बड़ी कामयाबी के साथ पुरअमन तरीके से हमने वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। कल 16 अगस्त से ये धरने चारों सूबाई हेडक्वार्टर्स में शुरू हुए हैं। हमारा जो बुनियादी मुतालबा है वो तो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर जो लेवी और फिर दीगर टैक्स जो आयद किए गए हैं उनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। IMF के साथ 24वें प्रोग्राम के तहत जो इन्होंने अपना ज़मानतें दी थी, उसके मुताबिक जो 14,000 अरब रुपए इन्होंने इकट्ठे करने थे का टारगेट था, जबकि 15,000 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। तो इसलिए ये टारगेट भी पूरा हो गया है। इसलिए हम ये कहते हैं कि अब ये टारगेट पूरा होने के बाद जो ये लेवी और नाजायज़ टैक्सेस वसूल कर रहे हैं, हर लीटर पर 125 रुपए, ये नाजायज़ है। इसका कोई कानूनी, अखलाकी और आइनी जवाज़ नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर ये लेवी जो धंधा है, और इसको हम भत्ता टैक्स कहते हैं, क्योंकि इसका कोई कानूनी जवाज़ नहीं रहेगा, इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और पेट्रोल की कीमत 225 रुपए पर लीटर मुकर्रर की जाए। आप जब 7 अगस्त को इकट्ठे हुए, मुख्तलिफ मकामात पर आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, फिर आपने कॉल दी कि हम 16 को पूरे पाकिस्तान के अंदर चारों जो सूबाई दारुल खिलाफा हैं वहाँ बैठेंगे और गुजरावाला हाउस के सामने बैठेंगे, तो इस दौरान सरकार ने कहीं से आपसे इंगेज किया या आपको ब्रीफ किया हो कि देखिए ज़रूर हम ये नहीं कर सकते, हम अंडर IMF बाइंडिंग पेट्रोल हमें बेचना है लेवी के साथ, किसी सतह पर राब्ता इस्टेब्लिश हुआ है? आप जब से आप कल से बैठ चुके हैं तब कोई राब्ता इस्टेब्लिश हुआ हो? जी, मैं अर्ज़ करता हूँ कि कल हमें मालूम हुआ है कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और एक कमेटी फॉर्म की गई है पेट्रोलियम लेवी के ऊपर डिस्कस करने के लिए, और वफाकी वज़रा उसमें शामिल हैं। हम सिर्फ ये मुतालबा करते हैं कि भाई ये जो आपने कमेटी मुकर्रर की है, ये हमें कोई ब्रीफिंग न दे, बल्कि ये आए, यहाँ पर आए, हमारे साथ मुज़ाकरात करें। हम इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार नहीं है। जब हम इस्लामाबाद जाएंगे तो पूरी आवाम को लेकर जाएंगे और वहाँ पर जाकर एहतजाज करेंगे। लेकिन सरे-दस हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं, अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात करने हैं, हम लॉजिक के साथ बात करेंगे, कैलकुलेशन के साथ। कमेटी किसकी सरबराही में बनी है? ये गालिबन एहसन इकबाल साहब की सरबराही में बनी है। और एहसन इकबाल साहब ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि ये अवाम टैक्स नहीं देते या फिर हम मजबूर होते हैं कि हम पेट्रोल पर या बिजली पर बराह रास्त लेवी की तरह का टैक्स लगाकर तो टैक्स शॉर्टफॉल्स पूरे करें। तो जिसकी सरबराही में आप बता रहे हैं कमेटी बनी, वो तो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं लेवी को। मैं जस्टिफाई करता हूँ ना, तो मैं भी देखे ना, वो टीवी पर बैठकर जस्टिफाई करते हैं, मैं जस्टिफाई करता हूँ कि जो आपने IMF से के साथ जो तय किया था उससे ज़्यादा आप 100 अरब रुपए ज़्यादा जो है वसूल कर चुके हैं। अब इसका कोई जवाब बाकी नहीं रह गया हुआ, एक बात। दूसरी बात ये कि आपने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा हुआ है कि पाकिस्तानी अवाम टैक्स नहीं देते। भाई 125 रुपए आप टैक्स ले रहे हैं हर लीटर पर, और ये कौन दे रहा है? ये तालिब इल्म दे रहा है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है, ये फूड पांडा वाला दे रहा है, ये बाइकिया वाला दे रहा है, ये चिंची चलाने वाला दे रहा है। तो ये अवाम टैक्स दे रही है ना। आप ऐसे ही कहते हैं कि जी टैक्स नहीं देते अवाम। भाई आप अपनी अय्याशियों को ख़त्म करें। आप अरबों रुपए के जहाज़ खरीदते हैं, आप करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ खरीदते हैं। आपने एक महकमा बनाया हुआ है टैक्स को कलेक्ट करने का, जिसके 25,000 मुलाजमीन हैं। आप उनके अफसरों को लग्जरी गाड़ियाँ दे रहे। भाई वो खुद तस्लीम कर चुके हैं। 15,000 रुपये टैक्स इकट्ठा करके दिया ना। भाई FBR जो है उसने टैक्स इकट्ठा करके नहीं दिया। ये तो आप खुद ब खुद ज़बरदस्ती आप लोगों से टैक्स वसूल कर रहे हैं ना। जो टैक्स वसूल करना था जागीरदारों से, सरमायादारों से और उन लोगों से कि जो बिल्कुल टैक्स देने के तैयार नहीं है, पार्लियामेंट में बैठे हुए अपनी तनख्वाहें और अपनी बरात वो 9 गुना इजाफा कर लेते हैं, लेकिन आवाम का गला घोट रहे। और हर ऐसा फर्द जो टैक्सेबल भी नहीं है वो हर लीटर पर 125 रुपए टैक्स दे रहा है। क्या जवाब है इस बात का? तो अभी फिर धरने में कोई आ रहा है या कोई ये रास्ता एस्टेब्लिश हुआ? क्या आप यहाँ भी बैठे हैं? भाई हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर किसी ने हमसे बात करनी है तो यहाँ पर आकर बात करें। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और भी है कि जब आप इससे पहले आपने पिंडी इस्लामाबाद में आप बैठे थे बिजली की कीमतों और IPPs के मामले पे,
تو اس کے بعد اویس لغاری نے تو کہا کہ ہم نے IPP سے پیسہ نکال کے عوام کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو عام آدمی کا مسئلہ ہے کہ جب 201 یونٹ ہوں گے اس کا 3000 کا بل 12000 ہو جائے گا. حضور وہ تو آج بھی ویسے ہی ہے، نہ جماعت اسلامی کے دھرنے کا فائدہ ہوا، نہ اویس لغاری کے اعلان کا فائدہ دیکھیں ہوا. ہم احتجاج کر رہے ہیں، فائدہ اور نقصان جو ہے وہ تو حکمران جو ہے وہ اہلیت ہی نہیں رکھتے کہ معاملے کو کسی عوام کو ریلیف دے، وہ تو اپنی ریلیف لینے کے لیے حکمرانی کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو ایک حق ہے اور قانونی اور آئینی حق ہے، ہم احتجاج کر رہے ہیں اور اس وقت تک احتجاج کریں گے جب تک ہمارا مطالبہ تسلیم کیا نہیں. نمبرز آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو کل یہاں پہ تھے، جو آج ہوں گے، یا اگر کسی مرحلے میں آپ کو اسلام آباد جانا پڑا تو کتنے عوام کا نمبر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ لے کے جائیں یہ گے؟ نمبر جو ہے نا جی یہ تو بڑھتا رہتا ہے، کل جتنے نمبر تھے آج اس سے زیادہ ہو گئے انشاءاللہ. اور یہ ابھی پیک ٹائم شروع ہو رہا ہے، پیک ٹائم میں آپ دیکھیں گے ہم بھی یہاں پر ہیں اور میدان بھی یہاں ہیں. اس طرح وہ 27 ستمبر کی کال دی ہے تحریک انصاف نے، اور وہ ساتھ کلیم کرتے ہیں کہ 27 ستمبر کو ہم اسلام آباد آئیں گے تو 20 لاکھ لوگ لے کر آئیں گے. جماعت اسلامی نے بھی ایسا کوئی پلان تیار کر رکھا ہے کہ ہم جس دن بھی اسلام آباد جانا پڑا ہم 2 لاکھ 4 لاکھ 20 لاکھ 5000 کتنے لوگ لے کے جائیں گے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم منظم لوگ ہیں، ہم ڈسپلن کے والے لوگ ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے پورے پاکستان میں سڑکیں بند کی تھی، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی پھول نہیں ٹوٹا، کسی کے نکسیر نہیں پھوٹی. لوگ جو ہیں پرامن طریقے سے ہم نے احتجاج بھی کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. اب یہ چاروں صوبائی ہیڈ کوارٹرز پر دھرنے ہو رہے ہیں، پرامن دھرنے ہیں، کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ٹریفک بھی چل رہی ہے اور ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں. لیکن سنیں ذرا دیکھیں یہ جو 27 ستمبر کی کال دی ہے نا، یہ کس لیے دی ہے؟ اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے اپنے لیڈر کو اور اپنے رہنما کو رہا کرانے سے. یہ جو ہم نے احتجاج کر رہے ہیں اس کا تعلق براہ راست عوام سے، اس کا فائدہ PTI کے لوگوں کو بھی پہنچے گا، نون لیگ کے لوگوں کو بھی پہنچے گا. غربت جو ہے وہ بالکل اندھیری رات کی طرح ہمارے اوپر منڈلا رہی ہے، ہم اس کو دور کرنا چاہتے ہیں. ہم جماعت اسلامی کے لیے یہ احتجاج نہیں کر رہے، ہم حافظ نعیم الرحمان کے لیے احتجاج نہیں کر رہے، ہم عوام کو ریلیف دلانے کے لیے کر رہے ہیں. جب کوئی ایک پارٹی نکلتی ہے تو عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ پھر اپوزیشن اتحاد بھی بن جاتے ہیں. ہم نے PDM کا اتحاد بھی دیکھا تھا، اس کے نتیجے میں حکومت بھی گر گئی. آپ نے حافظ نعیم الرحمان نے بھی کل حکومت گراؤ تحریک کا اشارہ دیا ہے، تو کسی سطح پر دیگر پولیٹیکل پارٹی سے بھی کوئی رابطہ ہوا ہے؟ ہمارے کسی پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ نہیں ہے. ہم ہر پولیٹیکل پارٹی کے کارکن سے یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے، وہ یہاں پر آئیں، ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں. اور آج آپ دیکھیں گے مختلف طبقات کے لوگ یہاں پر آئیں گے اور ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں گے اور ہمارے ساتھ بیٹھیں گے. آخری چیز یہ بتا دیں کہ ہم کئی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے کہ 6-8 دن کا یہ شو ہے اور جماعت اسلامی نے 6-8 دن بیٹھنا ہے مختلف شہروں میں، تو کیا 6-8 دن بعد آپ گھر چلے جائیں گے یا 6-8 دن بعد اسلام آباد نکل پڑیں گے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم اس وقت تک بیٹھیں گے، اس میں 6-8 دن لگیں، 15-20 دن لگیں، مہینہ لگے، 2 مہینے لگے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک یہ لیوی ختم نہیں ہوگی ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. بڑی مہربانی ہے.